السلام عليكم أيها المشاهدون. الآن معي دكتور عاتق مجاهد. قبل أيام أجريت الانتخابات الوطنية في بنغلاديش. في هذه الانتخابات فاز في كوريغرام دكتور عاتق مجاهد عضوا في البرلمان، وكان رمزه شابلاكولي. ومن بين جميع المرشحين في كوريغرام رأيت أنه أكثرهم كفاءة، لذلك صوتت أنا وأسرتي لرمز شابلاكولي. أقدم له أحر التهاني وأقول له مباركة، وعد الدكتور عاتق مجاهد بوعود كثيرة لخدمة الناس. وقد حفظنا هذه الوعود في ذاكرتنا، ونحن نرجو ألا ينسى وعوده، ونحن نرجو أن يحقق هذه الوعود إن شاء الله، وندعو الله أن يحفظه ويديم عليه الصحة وأن يوفقه لخدمة الوطن بإخلاص. So inshallah, so whatever I have committed, for my people, so I will do my best with ikhlas. আমি আমার ইখলাসের সহিত ইনশাআল্লাহ এই কাজগুলো করার চেষ্টা করব আমাদের এলাকার মানুষের জন্য। যেগুলো জায়গায় প্রতিবন্ধকতা পাবো বা সরকার আমাদের সাপোর্ট দিবে না, সেগুলো আমি বলবো যে আমি কোনগুলো আমাকে করতে দেয়া হচ্ছে, কোনগুলো করতে দেয়া হচ্ছে না। আপনাদের কাছে স্বচ্ছতার সহিত ইনশাআল্লাহ আমি সবকিছু করার চেষ্টা করব আমরা ওয়াদা অনুযায়ী। Thank you so much, sir, for giving us time for your busy schedule. Assalamu alaikum. Thank you so much. Okay.